Bienvenidos un día más, un día menos a este humilde canal. Vamos a continuar con la saga Drácula en ese retro gameplay. Vaya palabritas me invento yo, que me cuestan pronunciarlas. Y vamos... Bueno, vamos. Y nos vamos a 2013. Esto no lo entiendo, elija perfil. Debe ser que si le apetece jugar a tu madre, a tu hermano y a tu padre al mismo juego, ¿no? Que tú. Puntuación actual, trofeo, mejor puntuación. Debe ser eso. La tía es la misma. Podría haber cambiado por lo menos, pero ¿para qué? Va a empezar con Drácula del 2004, Drácula 4 del 2013 y el otro es del 2014. Debe empezar a jugar, es jugarse. Jugársela. A ver cómo está hecho. Prólogo. No sé si es interesante ver el prólogo. Opciones. Opciones generales. Modo aventurero, nos. Vale. La música la bajamos. Volver al menú principal. Prólogo. ¿Qué será el prólogo? Sé que es un prólogo, pero no sé. Atlántico Norte. Y ahora se llamará el barco de New Demeter. No, eso me lo he inventado. Come to me, ven a mí. Hello? Ellen, I know it's late, but something awful's happened. What happened? The cargo ship that was carrying Professor Vanbury's collection has disappeared into the sea. No ha sonado ahí a Shadow Brother. I'm sorry, Ellen. I've just been informed that the lab that manufactured your drugs has decided to discontinue production. I guess it's not profitable enough. Basically, you're right. But we... Don't waste your breath, Doctor. We both know that without this treatment, I won't last long. Vale, algo le pasa a esta, por lo que veo. I think that you should come to our treatment center. There's no way I'm doing that. I've lived my whole life with this illness that's destroying my blood. I know what's in store for me. Anemia, fatigue, dizziness, nightmares, hallucinations, and a lot more. Bueno, que trabaja en Mercadora, casi. Until the very end. I understand. Take this drug pack. It's my last one. If you change your mind, just tell me. Thanks, Doctor. Ellen, remember the shipwreck that killed Professor Vanbury and sank 15 paintings from his collection? The ones he was supposed to hand down to us? Of course. Well, apparently one of the paintings resurfaced in Budapest in an auction catalog. I want you to go there to check its authenticity. Me hace gracia. ¿Te apetece un tutorial muy rápido? Pues vamos a ver cómo es de rápido este tutorial. A ver. Mantén pulsado el botón de ratón y mueve el puntero para explorar el decorado. Sí, como todo.
Cuando existe una posibilidad de interacción con el decorado, el puntero cambiará de forma. Para avanzar, pulsa cuando tenga forma de flecha. Vale. Pulsa en el inspector para hablar con él. Hello, Inspector Laszlo? Yes, that's me. Hello. You are the expert from the Metropolitan Museum of Art in New York. Yes, I'm Ellen Cross. I've come to examine the painting you found. I'm very happy to welcome you to Budapest, Miss Cross. The painting is on the easel. Tengo una duda. ¿El prólogo era el mini vídeo o estoy jugando el prólogo? No lo sé. Pulsa en el icono de la parte inferior derecha para abrir tu inventario. Selecciona la lámpara ultravioleta, sale del inventario y activa el cuadro. This time there's no doubt at all. This is really Turner's Whitby painting that Professor Vanbury bequeathed to the museum. Ya que. Well, you look like you've come to a conclusion, right? Yes, this is definitely an authentic Turner painting. You must be relieved. If this painting survived the shipwreck, it could mean that the other works in the collection might be out of water's way. It will probably be difficult to locate the other works. Thieves are usually more careful. If you're done with the painting, you'll have to wrap it, seal it, and put it in the safe. I will have to stay here during all of that, but you are the one who will do it. Sure. Vale. Can you tell me about the man you arrested? The one who was in possession of the painting? Friedland has been in our records for a long time, but for common law offenses. This is the first time that he's meddled with art trafficking. He definitely was not in this alone. Can I have a look at his record? No, I cannot let you. Pero My luego superiors pasaron wouldn't want me to give you doblarlo al details of the español. case. Thank you for cooperating, Inspector. I must say that I was surprised that you agreed to see me. Oh, things are changing quickly here. My country is starting to open up to the world. The Cold War is past us. And then there's this artwork case. It goes beyond politics. It's part of all our cultural heritage, isn't it? You're absolutely right, Inspector. You don't really seem surprised by this news. It's as if you already knew that it was authentic. Well, I thought that it would be authentic. Do you know a lot about painting? I don't know anything about painting, but I know about thieves, and something about Friedland convinced me that it was authentic. I don't know exactly what tipped me off, though. Por lo menos del 2008 a tal se ve mejor el juego, a ver, ¿eh? ¿Y esto? ¿En serio? Tengo que meter el cuadro ahí, ¿no? Si no me entero. As soon as I'm done with the painting, I'll put it up there. Bueno, vaya a terminar con el cuadro. Lo guardaré ahí. ¿Esto qué es? ¡Ah, tengo vida! O sea, tengo medicina. 4 hojas de lince. Yo tengo uno de estos, ni me he dado cuenta que tengo los paparazzi. Hostia, tenemos salud. ¿Y esto qué es? Un sello. ¿Y esto? Vale. Sella el cuadro de Turner y
Guárdalo en la caja fuerte. Vale, por lo menos tiene... Y estos son los diálogos. Vale. ¿Y esto lo hago así? First, I'll have to protect it and affix the seals. Ah, vale, ya teníamos el cuadro. First, I'll have to protect it and affix the seals. Primero tengo que protegerlo y después sellarlo. The inspector might not be happy about me rummaging through his records. Tengo que I'll have to look at the protegerlo. suspect's records when there's no one around. ¿Y dónde tengo? ¿Y qué tengo que...? ¿Lo que es? Ah, cinta de plástico, vale. ¿Esto? Cera. Is this the recording of the suspect's testimony? No, he didn't want to tell us anything. This is the recording taken in the suspect's cell. The prison guard says that Friedland talks in his sleep, so I had microphones set up in his cell in case they could turn out to be useful, but the track is damaged and inaudible. If you don't mind, I can see what I can do with it. The technician who is supposed to take care of it is sick, so if you could speed things up, I am not refusing. I'll take care of the painting first. Then I'll look at the recording. Vale, o sea... Este parece de ellos, el juego. Lo veo muy depurado. First, I'll have to protect it and affix the seals. Primero tengo que protegerlo. First, I'll have to protect it and affix the seals. First, I'll have to protect it and affix the seals. Ah, ya, la cera. Primero la cera. It's better to melt the wax first. Ah, primero debía fundir la cera. ¿Y cómo la fundo? Me raya esto de la vida. No me han explicado absolutamente nada. Y pues lo he leído, que he visto el inventario. Un mechero, vale. ¿Ves esto a lo que me refiero? A lo que ha pasado en el anterior retro gameplay del Drácula 3, que los últimos puzzles era ensayo de error. Vale, necesito cera para... Vale, sí, correcto. He visto el mechero pues para calentar la cera. Esto se combina. Vale, perfecto. Nice. Ya cogemos esto. Ponemos esto. Y ahora esto se llama lógica. Otra cosa, que la persona sea un poquito pipí. Y ahora cogemos el cuadro, abrimos esto y lo guardamos. Vale. Lo que todavía no sé si el prólogo era el vídeo o estamos jugando el prólogo. Vale. Consejo: si quieres que las zonas interactivas parezcan siempre serán activa, la visualiza. De su puta madre, haga la joya. Cinta de audio estropeada. ¿Por qué está estropeada? Vale. Y faltaría celofán, ¿no? Y aquí que pone 4. 1, 2, 3. No sé. The tape recording is torn. I'll have to fix it first. Vale. ¿Esto qué es? No. Esto también está roto. Vale. Vale, ¿qué más hay? Nada, esto no tiene nada. Ah, celofán. ¿Ves? Eso se llama lógica. Vale. Y esto, y para eso ya necesita buscar al técnico. Eso lo hemos hecho todos con nuestras cintas de Wallman en algún momento. Y con menos años que esperar un técnico. Vale. La voz son 100 euros. 100 euros. 100 hercios, perdón. Melodía 80, FR 50. FR menor de eso y menor de 50. Sí, pero width. Vale, vamos a ver.
A 100 hercios. Esto a 100 hercios. Menos de 80. Y menos de 150. Esto te guía a 100 hercios. Esto tiene que ser así. ¿80? Esto tiene que ser 100 hercios. Canta el perro. Es que esto...
No, esto tiene que ser así. ¿Significa esto que la música suene? ¿Y esto significa menor? Esto significa menor. 100 hercios. Música. Pero no sé si no pone ni una... Modifica los ajustes para eliminar el ruido, atenuar el volumen de la música, atenuar. La voz es 100. Y la música...
La tormenta es de aquí. La voz de silencios. Esto es el símbolo menos. 80 menor que FR. No queda ningún. Hostia, qué puzzle más jodido, macho. What's his mirror? Yes, of course. The painter has to get back to his work. Oh, Prince of Exile. You who have been wronged. And who vanquished. Always rise up again. More strong. Más 10. Pues está jodido el puzzle, Está jodido. La verdad. Uy, se ha pirado Laszlo este. must have something to take care of. This is my one and only chance to take a look at Friedland's record. A, B, C, D, E, F. De Freeland. ¿Freeland qué, tío? Me está rayando porque es la misma foto. Espérate. El expediente de Freeland. Perdona. ¿Tengo que hacerlo con algo? Lámpara ultravioleta, a ver. No, no da igual.
Hostia, ¿y cómo sé? ¿Y cómo sé? ¿Y cómo sé? Que es el mismo dibujo. Ah, Freeland 00014. Freeland 00014. ¿Y cómo? No puede ser, tío. The museum director wants me to Vale, pero claro. Pues en la A nada, 14. Y en la E. A, B, C, D, E, F, G. Ok. Esto no lo entiendo. A, D. No entiendo, tío. Ya empezamos. Bueno, pulso todos los cajones, el 14, ¿no? Vale. ¿Y por qué? No he entendido, ¿ves? Esto ha sido de... Pues bueno. Dice 14, friendly. Pues vamos a mirar hasta que salga el 14. Apellido, friendly. Nombres, Adrián Gustav. Pues a lo mejor pegaría más en la G, pero bueno. Nacimiento, el 5 del 3, ¿vale? En Budapest. Nacionalidad húngara. Dirección desconocida. Tira de papel. Un mes. Vale. Adrián fue detenido en varias ocasiones. En 1999 fue acusado de 3 años de prisión firme. De prisión firme por robo. Cumplió condena. Papá. Vale. ¿Hay más? Bueno, fue detenido, tenía en su poder un cuadro. Podría tratarse de un Turner desaparecido en el naufragio hace unas semanas, ¿vale? Llevaba un cuadro. Vale. Y dice que hay una tira. Tira de papel con un mensaje codificado. Vamos al ordenador. The museum director wants me to provide him with as much information on the thief as possible. Y es sus cómplices. Pues la verdad, el antiguo compañero de celda.
8. Jacob Killer. Y. V, X, Y y Z. Nada. 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 ¿Y cómo que no? Hostia puta. A ver. Sí, vale. Cumplió condena. Compartido con Cila. Jacob Killer. Número de expediente. Ah, vale. NI. Puede ser por NI. NT. Y L. ¿Aquí? No. Yo creo que da todos los 8. Hostia puta, tío. Kilit Yakub, masculino, ¿vale? Estamos tu conocido. Kilit fue condenado a 20 años de cárcel por contrabando de arte. Actualmente cumple condena en la prisión central de Budapest. Kilit es originario de Estambul y parece haber guardado muchos contactos de Turquía, tanto en los círculos artísticos como en los bajos fondos. Es sospechoso reclutar desde sus celdas secuaces para satisfacer los pedidos de sus ricos clientes en busca de arte. Pues nada, ese error. I'm afraid that you won't be able to talk to him. Friedland has just died. Coño, acaba de What fallecer. happened? I think he committed suicide, but there are some disturbing details. Can I come in? Yes, you can come in, but don't touch anything. I am warning you, it is not a pretty sight. Oh, I see. Hostia, parece de miedo. Can't say that he'll be resting in peace. In all of my 20 years on the job, I have never seen a cadaver with such a terrified look. Es como Terrin. Tiene 2 mordeduras aquí. Inspector, look. I know he has a tattoo. Ah, es un tatuaje. Lots of men who have been to prison have tattoos. Sure, but
I think that this tattoo is really minimalist. Maybe it is some gang symbol. A sign that he was part of a gang? This is just a guess. Not all tattoos have special meanings. ¿Quién me llama más la atención? ¿La parte de su cara de espanto? Puedo mover, ¿no? Sí. Look, it seems as though he rubbed the soap on an abrasive surface. Maybe it was the wall. It's in rough cast. I agree. But why would he have done that? To write or draw something. We'll need dark powder to check. There is fingerprint powder and a spray in the cupboard in the hallway. I'll go get them. Here is the key. Can you grab a camera too? Sure. Joder. Porque es un juego, pero vamos. Vale. En el armario, este armario. It's locked. Me da la llave, coño. Esto debe ser los polvos. Sí, polvos a huellas dactilares. Pilas. Película. Cámara de fotos. Spray vacío. Parece que no hay nada más. Vamos a ver. Película con esto, ¿no? Vale, este con este. Vale. El mechero todavía sigue ahí. Eso no sé lo de 32. ¿32 qué? ¿32 qué? Uy, qué susto me ha dado ese. Un buen sitio para escribir. Y como Powder's not sticking. aquí. There's nothing on this wall. The powder's not sticking. There's nothing on this wall. It looks like Friedland used the soap here. Yon Hogi Megolyon? Do you know what that means? He's coming to kill me. It's in Hungarian. That does not make things any easier for me. Thank you very much. Without your help, I probably wouldn't have even seen the message. That certainly does complicate things. You're right. And it makes the murder theory plausible again. Could you take a photo of the body, too? Joder. No hay nada en esta comisaría. Así, ¿no? Inspector, if you'll allow me, I'd like to call my boss before leaving. Of course. Go ahead. I'm sure he wants to hear the Turner news. Exactly. Thank you so much for helping. Good luck with the rest of the investigation. It was nice meeting you, Miss Cross. If I discover something new about the Vanbury collection paintings, I will let you know. Vale, ahora tendré que subir arriba, ¿no? Me imagino a llamar al jefe desde el teléfono este, ¿no? I don't feel good. Vale, ahora nos explicarán I didn't take la... my medicine because I forget to with the jet lag. No olvides tomar... Estás enferma, debes tomarte un medicamento para sentirte mejor. Abre el inventario. Consulta la posología
Te indica los efectos de la disminución de medicamentos. Tienen... Vale, consulta la posología. Te indican los efectos que los distintos medicamentos tienen en tu salud. ¿Y cuál es la posología? Vale. Yeah. Vale. Vale. Va a ser complicadete, yo creo, esto, Va a ser complicadete. Con lo de la vida. Eso está guay. Eso, por lo menos ahí genera ahí tensión un poquito. Pues claro, digo, no. Pues no he salido, no podía continuar. Como ha ocurrido en los otros Dráculas. Y de pronto hay que buscar prólogo y continuar prólogo. No sé si cuando acabe... Es que no lo sé. Es una cosa muy rara. No tiene nada que ver. No empieza igual el prólogo al juego. Kaiku, patrocíname. Que me patrocina mi tío. Café de proteína. Alto contenido en proteína. Sin azúcar en añadidos. Reducido en calorías. Kaiku. Café de proteínas. El café de los streamers. Pues si cuela. Joder. Kaiku, con tantos los cafés que me veis que me tomo. Vale. Por eso he empezado. Y me he rayado, digo, no se ha guardado, tengo que empezar de nuevo. Y se ha guardado, pero no del todo se ha guardado. Y cabrón. Porque me tomé una medicina menos que ahora. Vale, llamar a nuestro jefe aquí, ¿no? Museo. Metropolitan Director's Office, yes? Hello, it's Ellen Cross. Hello, Ellen. So, how did the authenticating go? Very well. It's definitely a Turner painting. That's great news. Someone took possession of the painting before the ship sank. So, we might be able to get hold of it again. Right. But right now, the Hungarian police doesn't have any clues that could lead us to the other paintings. Oh, don't worry. That'll happen sooner or later. But for the time being, I have another mission for you. Vambury's assistant found some disturbing information. The professor apparently sent an extra painting. That was unexpected. But he can't tell us which painting it was exactly. I'd like you to go to Whitby, to Vambury Manor. You might find something there that can help us identify which painting this is. I'll take the first flight out to London and contact you when I arrive. Ah, vale, pues tampoco era muy largo el prólogo. Tampoco era muy largo el prólogo. Bravo, volver al menú. Continuar. Si doy a continuar, vuelvo a empezar el prólogo. Vale, pues estamos en la casa de aquí. Vale, perfecto. Me había rayado. Pues no era... Pues era puntito. He podido acabarlo el día anterior. Pero es que ya estaba muy cansadete. Podemos avanzar ahí, avanzar ahí. La moto no podemos coger nada. Vale. Podemos coger tijeras de podar. I don't need it for the time being. Vale, el cubo se puede I coger. don't need it for the time being. I don't need it for the time being.
I don't need it for the time being. Pero las cortadoras de podas sí. I don't have anything to do there. Vale. Hello, I'm Ellen Cross from the Metropolitan. You must be the professor's former assistant. I'm Adam Stoker. Welcome to Vanbury Manor. Adam Stoker. I've been told that one of the missing works has been found. Is that right? Yes, it's wonderful news. The paintings were most likely stolen before the ship sank. That means we could actually find the other paintings sooner or later. The director told me that you have information on one of the pieces of the collection. Absolutely. I looked through the professor's documents. They indicate that he was to send 16 paintings, not the 15 paintings we originally thought. But I don't have any information on this painting in particular. It would be easier if you look at the list yourself. It's on Vanbury's desk on the second floor. But you probably want to get settled first. The late professor's bedroom is the first door on the right on the second floor. You'll like it. There's a wonderful view. I'm just across the hall, but I promise I won't bother you. Thank you very much, Mr. Stoker. Call me Adam. All right, Adam. I'll settle down and look at the list of the paintings. Ya, podemos hablar con este. Stoker. Are you related to Bram Stoker? Soy su nieto o su tataranieto. Yes, he was my great-grandfather. Ah, Is your coming to Whitby just a coincidence? To tell you the truth, not really. If my great-grandfather hadn't chosen this place to give birth to Dracula, I might never have come here. But I mostly came for the opportunity to work with Professor Vanbury. I understand. He was a great collector. He was very interested in your great-grandfather's work, and in everything supernatural, actually. Since you knew the professor very well, do you know why he wanted to bequeath his collection to our museum in particular? He didn't have any heirs, and I think he knew your director and liked his work. I think that his passion for painting started to wane with time, too. I see. vale, yo vengo de aquí. Supongo que habrá que subir, supongo. Oh, one more thing. I have to give some paperwork to the notary public who's taking care of the professor's inheritance. In case you want to call me, I've left the notary's number near the telephone. Great, thanks. I've just arrived. Once I know more about the mystery painting, I'll contact the museum. ¿Y qué? Bueno, ahí tendré que meter un cilindro. This is an old phonograph for listening to recordings on wax cylinders. Vale, da igual donde pinche. De la flauta o lo que sea, vale. El piano no se puede coger ni nada. La ventana, no quería, no. La ventana está llena de cruces. Manzana. ¿Cuántas manzanas puedo coger? Espera. Ah. Pero se pudren. Si yo hago esto. Está bien eso, tío. I already have enough of this. Bueno, nunca se tiene suficiente. Cuchillo. Vale, las frutas y eso. I need a container. ¿Para qué quiero agua?
Recipiente lleno. Lubricante. Bueno, eso para que cuando venga Alan. Qué malo soy. Bueno, vamos a ver. Ya ha subido, ¿no? Sleeping pills. Maybe Vanbury had something to be worried about. Cosas pendientes a mi regreso de Nueva York. Borrar las pruebas que conducen al pasadizo. Muy bien. Pagar la concesión a la parroquia y reparar el mecanismo de la maqueta. Soy Napoleón. Bonaparte. Adam has set himself up here. I shouldn't be rummaging in here. De momento no. Cuando esté a solas en la habitación, fijamos. Parece un proyector, pero no creo que sea un proyector. Bueno, puede ser un proyector, sí. Sí. Puede ser un proyector. Sí, es un proyector. Me falta algo. No tiene sentido lo que estoy haciendo, lo sé. Pero yo qué sé. Sabe combinar. Aquí no me deja, ¿eh? No, tontería. Si me deja The ladder is cliquear. blocking the passage. Anda, coño. Gilipollas. ¿Se usará para bloquear a alguien que me ataque o algo? Estos son DVDs. Adam was right. The last work is not on my list. The work doesn't have a name, but it's the only work that does have a reference number. A307. That might be a call number for a book. Sin título. Autor Caneri. Referencia a 307. Ah, 307. Ah. Necesitaré más. Se pone arriba y abajo y este gira. La maqueta es suspendida.
can't see the details here, but this model is wonderful. No sé. Claro, esto gira para allá, dice. No sé. Da igual una u otra, gira en el mismo sentido. Pues no sé. The lower shelf is labeled 8. Era 3, ¿no? A307. The lower shelf is labeled 8. Some books don't have call numbers. I wonder how Vambury found his way around. Some books don't have call numbers. I wonder how Vambury found his way around. The lower shelf is labeled 8. I can't reach it. Ya sé que no llegas. B68, B520, B82. Apparently there's nothing for me here. The lower shelf is labeled 8. I can't reach it. I'm not seeing the book I'm looking for. It looks like the shelves are numbered from top to bottom. At least I figured that one out. It looks like the shelves are numbered from top to bottom. At least I figured that one out. No puede ser. ¿Tarjeta era 3? I'm not seeing the book I'm looking for. The lower shelf is labeled 8. ¿Cómo, The cómo? lower shelf is labeled 8. 8. The lower shelf is labeled 8. The lower shelf is labeled 8.
The lower shelf is labeled 8. No va a ser 8 esto. I'm not seeing the book I'm looking for. I'm not seeing the book I'm looking for. It looks like the shelves are numbered from top to bottom. At least I figured that one out. De arriba hacia abajo. The lower shelf is labeled 8. Some books don't have call numbers. I wonder how Vambury found his way around. It looks like the shelves are numbered from top to bottom. At least I figured that one out. A307. I'm not seeing the book I'm looking for. I can't reach it. Ya no llega, pero si hago así. The call numbers here begin with C. I can't reach it. Most of the call numbers here begin with B. The lower shelf is labeled 8. No va a poner lo mismo. The lower shelf is labeled 8. Not that many books have call numbers, but the ones that do all start with A, so A307 can't be far. Not that many books have call numbers, but the ones that do all start with A, so A... I can't reach it. Most of the call numbers here begin with B. Most of the call numbers here begin with B. Not that many books have call numbers, but the ones that do all start with A, so A307 can't be far. Most of the call numbers here begin with B. B68, B520, B82. Apparently there's nothing for me here. I can't reach it. Most of the call numbers here begin with B. The lower shelf is labeled 8. Not that many books have call numbers, but the ones that do all start with A, so A3... Not that many books have... Yo, The lower shelf is labeled... The call numbers here begin with C. The call numbers here begin with C. I'm not seeing the book I'm looking for. I'm not seeing the book I'm looking for. All the call numbers here begin with E. entonces al principio tiene que ser... The lower shelf is... ¿Y qué? Not that many books have call numbers, but the ones that do all start with A, so A3... Not that many books have... I can't reach it. Most of the call numbers here begin with B. No, pues... Not that many books have call numbers, but the ones that do all start with A, so A3... Pues nada, macho. Pues nada, pues nada.
Y aquí no hay nada más, ¿no? I can't see the details here, but this model is wonderful. Y aquí no veo los I detalles. can't see the detail. Desde aquí no veo los detalles. Desde aquí no veo los detalles. Detalles. Oh, I don't know. I can't reach it. Adam has set himself up here. Y esto volvemos a bajar. No podemos volver a subir. I've just arrived. Once I know more about the mystery painting, I'll... No sé por qué puedo ver esto. Y faltan 3 libros ahí. Que no tienen nada que ver. No lo entiendo, tío. No lo entiendo. No lo entiendo. No lo pillo. No lo pillo. No lo pillo. No entiendo, por ejemplo. Ahí hace movimiento. Y ahí hace los 4. Pero si lo muevo más para acá, no. Ahí no mueve ni este. No lo pillo, macho.
can't see the details here, but this model is wonderful. Este me ha valido también moverlo desde aquí. No entiendo, tío. Debe ser que este engranaje hace que gire. Puede ser. Puede ser. Vale, ¿es relevante esto? Que esté mirando al norte. Ah, pues sí era relevante. Bueno, entonces cuando los puzzles están bien hechos, solo hay una bandurria o lo que suene eso. Vale, vamos a bajar. What the fuck. Ah, que está ahí el mapa. No lo veía, ¿eh? Ya voy a encontrar la paqueta del barco, vale. Muy bien. Lubricante. Some books don't have call numbers. I wonder how Vambury found his way around. Some books don't have call numbers. I wonder how Vambury found his way around. Run around. Run. I'm not seeing the book I'm looking for. Es que aquí. Some books don't have call numbers. Some books don't have. The lower shelf is labeled 8. The lower shelf is labeled 8. Verde y dorado. No sé si es relevante que estén cambiados de sitios esos libros. I can't reach it.
Most of the call numbers here begin with B. Most of the call number B68 B6. The call numbers here begin with C. The call numbers here. The call numbers. 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 Ensayo y error. Some books don't have call numbers. I wonder how. Yo no sé si está bien Some books traducido. don't have call No tiene numbers. I wonder how signatura. Vanbury found his way around. I'm not seeing the book I'm looking. I'm not seeing the book I'm looking for. I'm not seeing the book I'm looking for. I'm not seeing the. I'm not seeing the book. I can't reach it. All the call numbers here. All the call numbers. The lower shelf is. I'm not seeing the. All the call numbers. Nada, la única estantería que me deja. Es esto. Y esto. No sé, tampoco me deja quitarlos, ¿eh? Me faltará el ítem que me falta ahí. B68. The lower shelf. Not that many books have call numbers, but the ones that do all start with A, so A307 can't be. B6. B68. I can't reach it. I can't reach it. ¿Por qué no llegas, tía? Not that many books have. Esta puede ser la del 7. Joder, o sea, 17. Bueno, voy a investigar más. Borrar las pruebas que conducen al pasadizo. Es que ¿quién apunta esto de todas formas? Cosas pendientes que hacer. Borrar las huellas del asesinato del cuchillo que hizo el vecino ayer por la noche y enterrar su cadáver. Reparar el mecanismo de la maqueta, eso lo hemos hecho. Adam has set himself up here. I shouldn't be rummaging in here. Pues sería lo idóneo. Es que no sé por qué a la cocina, si no te deja entrar. No sé por qué tengo agua. I already have enough of Ah, que this. tiene suficiente, vale. Este es el bodegón. Tubo de pegamento. Fusibles.
No sé por qué hay puntos, la verdad. ¿Por tiempo te dan más puntos si lo consigues hacer los puzzles en menos tiempo? No lo sé. It looks like the shelves are numbered from top to bottom. At least I figured that one out. I'm not seeing the book. I'm not seeing the book. I'm not seeing the... I'm not seeing... I'm not seeing... The lower shelf is labeled... Some books don't have call numbers. Some books don't have call numbers. Some books don't have... The lower shelf. The lower shelf. The lower shelf. Some books don't have call... Some books don't have call numbers. Some books don't have call... Some books don't have... Que olé mis huevos, ¿eh? Es que estos son combinables. Y es que tampoco me deja quitar los libros de aquí. The lower shelf is... The lower shelf. The lower shelf. B6. 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 I can't reach... ¿Cómo que no llegas, tío? I can't reach it. ¿Cómo que no llegas? I can't reach it. ¿Cómo que no llegas? ¿Y si lo cambio de sitio? Not that many books have call numbers. I can't reach it. Not that many books... No entiendo, tío. No, pero en serio. Most of the call numbers... No hay mucho más gameplay en el juego, ¿eh? Most of the call numbers here... Most of the call... Most of the call... I can't reach... I can't read. The call numbers here. The call numbers here begin with... The call numbers... The call numbers... The call numbers... The call numbers here begin... I'm not seeing the book. I'm not seeing the... I'm not seeing... I'm not seeing... All the call numbers here. All the call numbers... The lower shelf is... The lower shelf... The lower shelf... The lower shelf is labeled... The lower shelf... I've just arrived. Once I know more about the mystery painting... Joder, macho. I don't need it for... 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 I don't have anything to do there. No tienes nada que hacer ahí. Tenemos una llave. I don't have anything to do there. Ay, Dios mío. Qué cruz. It looks like the shelves are numbered from top to bottom. At least I figured that one out. It looks like the shelves are numbered from top to bottom. At least I figured that one out. It looks like the shelf... I'm not seeing the book. I'm not seeing the book I'm looking for. I'm not seeing... The lower shelf is... Que no tiene sentido en general. The lower shelf is labeled 8. Es que no me deja subir para arriba, ¿eh?
Subir. No deja subir. Nada, macho. Tiene que ser lo de la librería. Pero claro, estos son, todavía son cuadros, porque tengo que mirar libros, no lo entiendo. O no lo he pillado la... Diga. Adam has said him. Yo miraría la puta habitación, porque lo que son los putos libros... I can't reach it. Que si ya no es que no llegues o no, es que no me deja, porque yo, mi lógica es coger los putos libros, eso que no tienen nada que ver, y quitarlos a ver qué hay detrás. ¿Sabes? No sé, llamarme loco. Most of the call numbers. Most of the call. Most of the call. Most of the call number. Not that many books have call numbers, but the ones that do all start with A, so... Not that many... Not that many books have... Not that many books have... Y en la puta misma instantería, Not that many books... ahí no. Pero ahí sí. Not that many books... Not that many books... Not that many books... I can't reach... Most of the call numbers here begin with B. Uy, ahí hay una cámara, no me había fijado. Bueno, vamos a dejar la cámara aquí puesta. Most of the call numbers... Most of the call number... Most of the call number... Most of the call... Most of the call... Most of the call... The call numbers here. The call numbers... The call numbers... The call numbers... The call numbers here. The call numbers... The call numbers here. The call numbers... The call numbers... The call numbers here begin with... The call numbers... I can't reach it. A ladder is blocking the path. I'm not seeing the book I'm not seeing... I'm not seeing... I'm not seeing... I'm not seeing the... I'm not seeing... I'm not seeing... I'm not seeing the book I'm looking... I'm not seeing the... I'm not seeing the book I'm looking for. I'm not seeing the book... I'm not seeing the book... I'm not seeing the... I'm not seeing the... I'm not seeing... I'm not seeing the... I can't reach... Some books don't have call numbers. Some books don't... Some books don't...
Some books don't have. All the call numbers here begin with. All the call numbers. I'm not seeing the book I'm looking for. The lower shelf is. Tío, ¿en serio? No puede ser, tío. It looks like the shelves are numbered. It looks like the shelves are numbered from top to bottom. It looks like the shelf. It looks like the. Tío, ¿qué cojones me falta? Es que no tengo más cosas que mirar. B68, B5, B68. Some books don't have call. The call numbers here begin with C. The call numbers here begin with C. The call numbers here begin with C. This is where I should find the book labeled A307. I hope that the two books have just switched places. Anda cojones. Anda cojones. This is where I should find the book labeled A307. I hope that the two books have just switched places. Anda cojones. Vaya gilipollez, pues no sale para interactuar. No sale para interactuar. Yo aquí haciendo así y hasta que no. This is where I should find the book labeled A307. I hope that the two books have just switched places. Vaya tela. Y la sé dónde estaba. I can't be that far off. 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 No sé. I can't be that far off. I can't be that far off.
Es un poquito random lo que tienes que mirar. Aquí está. Guide to building model ships. Maybe Vanbury made models. Un poquito random. Pero random. Coge la diapositiva y examina minuciosamente el texto y las ilustraciones. No sé. Ah. Diapositiva. Uy, The Dark Key. El texto. Hay unas manchitas en algunas letras, pero no sé si quiere decir eso. No. Vale. Sí, pero esto no me dejaba. Ahora sí me deja. Vale. Hola, joder. This is where I should find the book labeled A307. I hope that the two books have just switched places. Pues aquí pone... Encontrar la asignatura C215. C215. This is where I should find the book. Coger diapositiva, examinar minuciosamente el texto y las ilustraciones. Supongo que esto se hace referencia a la llave que he cogido ya en el barco. ¿Y al algodón? ¿No engaña? Los inicios útiles.
Dark Key. Ah, tengo que That's a clicar. memorable name for a ship. ¿Cómo? Ah. Bueno, voy a ir... El 5 tiene un punto. Vale. Aquí hay números con un puntito o letras. La V que encontré antes. No sé qué V era. No sé qué V era, pero ¿ves? Esta V tiene un puntito. A ver. Aquí no hay ninguna con un puntito. Aquí. La L tiene un puntito. La V ya he mirado. No hay más. Faltaría otra letra. O otro número. No, tienes que poner la lupa. Porque Besel aquí no se nota el punto y aquí sí. A ver, vamos a ver. No hay punto. A la F tiene un punto. ¿La L le hemos puesto? Sí, la L le hemos puesto. Aún así podemos estar exponeando, que es lo que porque eso me ha salido la V de primeras. El clic izquierdo. Yo creo que no hay nada. Uy, qué susto me ha dado. F405. Vale, la O. That looks El like a cero. new call number. F. Vale, F. Some books don't have call numbers. I wonder how B6A. La F. ¿Y qué número? Encontrar la asignatura F45. Uy, qué chonito. I'm not seeing the book I'm looking for. I can't reach it. I'm not seeing the book I'm looking. All the call numbers here begin with E. All the call numbers. A, B, I can't reach it. C, All the call numbers here begin with E. F tiene que estar aquí. This is where all the call numbers beginning with F are. Así. I must be getting closer. Vale, ahí está la F. This is where all the call numbers beginning with F are. I must be getting closer. This is where all the call numbers Es que beginning como with F tenga que are. estar pulsando otra vez I must be getting la... closer. This is where all the call numbers beginning with F are. I must be getting closer. Dracula by Bram Stoker. Vale, y aquí irá la puta llave. De todas formas... Yo por la experiencia, lo digo muchas veces, pero un tío random que te pone esto... Lo revientas, lo revientas. Joder, que es muy relajante el juego. Dios, cómo me duele el brazo, es que no puedo ni moverlo. Un tío random lo revientas. Porque en la estantería, a ver, puede ser que en la estantería, hostia, he puesto esto sin querer, me cago en la puta. He puesto eso sin querer, joder.
Es que no sé por qué el juego, cuando sin querer te no se queda el ratón El cursor, como tengo dos monitores, muchas veces sin querer pulso y desaparece esta pantalla y sin querer pulso lo que es el OBS y ya está. Y el OBS ahí se le pulsa sin querer al otro, a otra escena. Pues lo que estás diciendo, tío, es que lo veo normal que tengas que buscar la estantería, pero no es de la misma estantería y snapponeando ahí a ver dónde está, donde el gilipollas que ha hecho el diseño del juego de con la clave, des tú con la clave. Es que me parece un poco desesperante. Ya ves. Buah, ya hay un número, es... de 4 dígitos. De 4 dígitos. Podemos tener aquí todo el puto día del 0001, 0002, 0003, 0004, 003. ¿Y qué? Vale. Me parece bien. O sea, hostia, ¿y dónde estaba? Ah. ¿Dónde estaba? Encima no sale. 4 dígitos. Poco diálogo ha escrito el cabrón del juego, con todas las veces que he repetido, menos mal. De todas formas... Bueno, si es Drácula... Vladovist. Ah. Oh, that sounds familiar. 2517. 2517. With any luck, that's just the code I need. 2517. Este puzzle estaba... No, al principio, bueno, de edad no lo identificaba, de decir, ¿y qué me sirve esto? Y digo, bueno, ya que es Drácula, pues digo, a ver, Rumanía, le damos, vale, 2517, ¿ves? Esto ha sido lógico. A mí, claro. ¿Y esto era aquí? Es que eso está muy mal hecho. Hostia. 2517, They ¿no? really had a lot of secrets. I can't see anything. Vaya tela. ¿En serio, Lee? I can't see anything. I can't see. I can't see it. ¿En serio, tío? Ahí hay un candelabro. Aquí hay un candelabro. No sé. No sé dónde está ahí la falla del plan. Hay un candelabro. Y todo un mechero. Y será verdad, tío. I can't see anything.
can't see. Tengo fusibles también, pero claro. I can't see anything. Fíjate que lo del mechero no lo veo una gilipollez. Lo que veo una gilipollez es que aquí haya velas, macho. Adam has set himself up here. I shouldn't be rummaging in here. De toda la vida guardamos la linterna en la cocina. I have to find a way to light up this room. Tía, estos son cámaras. I'll have to change the fuses. I'll have to change the... Coño, pues... El típico puzzle, ¿no? De dar energía. ¿Cómo? No lo pillo. Lo giro. Parece que lo giro. No. O es que hay más piezas. No sé. A ver. Vale, aquí necesitas 2 de potencia, ¿no? Aquí 1, aquí 2, o no. O no tiene nada que ver eso. O no tiene nada que ver los puntos. A ver, vamos a ver. Bueno, esto no da energía. No me lo explico.
Uy, ahora suena música. Qué susto me he dado. No me lo explico. Y esto será... Que tengo que cogerlos, ¿no? Dos puntos con 2 puntos. Ya, pero ahí tengo... Aquí no tengo nada. Ahí no tengo nada. ¿Y por qué? ¿Cuál es la falla de mi plan? Aquí. Esto no está encendido. ¿Y por qué? No. ¿Por esto? Estas tienen que... Estas tienen que estar abajo, yo creo. Tienen que estar arriba, yo creo. Tiene que estar abajo, que pueden estar también al revés. No. La estoy liando. La estoy liando una con dos. Una con dos. No. Vale. Están todas verdes, ¿no? Está tardando. Sí. Vale. Detective amateur me ha dado logro. Bueno, ya amateur, yo estoy curado de espanto ya. Vale. Aquí podemos There's no darle. cassette in here. No hay ningún casete. Vale. No hay ningún casete. The professor must have spilled his ink bottle. It's illegible. But I think I can make a solution to remove the stain.
This Vale. letter is probably about the tomb of Vanbury's parents. The professor must have spilled his ink bottle. Pegamento, agua, lubricante. The professor must have spilled his ink. Vale. Vitaminas. Peróxido de hidrógeno de toda la vida. Medalla de San Benito. There's something different about the manor. Pues no me he fijado por fuera, la verdad. The entrance of the manor. The entrance of the library. Vanbury had to monitor access. Ah. Yo creo que hasta que no haga el texto. The entrance of the manor. ¿Puedo cambiar la misión? No. No sé. The professor must have spilled his ink bottle. The professor must... ¿Y qué he puesto? Pero pedróxido de... Y falta más cosas. The professor must have spilled his ink bottle. It's illegible. The professor must have... The professor must have spilled his... Peróxido de hidrógeno. Bueno, tampoco le escribo para informarle que próximamente deberá formalizar la compra de la concesión, ¿no? Formalizarse, compra o lo que sea de la concesión de la tumba de los Berenguer. No dude en ponerse en contacto conmigo para más información sobre esto o sobre ello. Atentamente, señor John. Vale, algo ha cambiado. Uno, 3, 4, 5, 6, 7. Voy un momento abajo a la fachada, a ver. A ver si es relevante. Algo ha cambiado. Espera, espera, que me he liado, me he liado. Me he liado. I don't remember seeing this statue. Ah, I could go take a look at it. I don't remember seeing this statue. Vale, la estatua. I could go take a look at it. Porque he ido spawneando ahí el botón clac, 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 clac. It's too high. ¿Qué? It's too high. Bueno, perdón. La escalera, hay una escalera aquí abajo. Qué macho, es que tengo el sueño eterno, yo tengo, macho.
Y... I can't remove the ivy with my bare hands. Joder. Joder, macho. ¿Llave de qué? ¿Llave de qué? Vale. The library. Vanbury had to monitor access. Eso no... Whisky es curazao, ¿eh? No sé, pero no sube mucho más, ¿eh? Vale, la casete. Ya está. La casete. This painting is oppressive. I feel that it's watching my every move. Seguro que es un cuadro de Drácula. I don't know how my father could keep it so close to him all those years. As much as I hate it, I can't bring myself to destroy it. My father was convinced that this painting would bring about his downfall. Apparently, the Metropolitan Museum is interested in some paintings from my collection. If I give them the portrait, it will probably end up gathering dust in their vast reserve collection. And wouldn't that be the best hiding place? Lose it in a mass of other far more famous works. He won't think of looking for it there. And I'll finally be at peace. If I can trust this recording, the mystery painting is a portrait. A very special one. Un retrato de But Drácula. I'm not sure if I can trust the professor's reasoning anymore. This painting, I don't know. As much as I hate it, apparently the And wouldn't that be the best hiding place? Lose it in a mass of other far more famous works. He won't think of looking for it there. And The professor must have... The professor must have spilled his ink bottle. It's illegible. Pues no sé. Tengo el pedróxido este. Buah, esto ya no tengo ni puta idea. Y no sé si este puzzle lo puedo resolver ahora. 1, 2, 3, 4, 5. 5 por 5. No, 5 por 5 no, 5 por 4. Hay 20 teclas. Hay 20 teclas. ¿Y por qué? Cinco posiciones para allá, pero 4 para acá. ¡Uy!
A storage room or a vault. Professor Vanbury's collection might be even larger than we thought. The image is too small. Requiem aeternam dona eis, domine et lux perpetua luceat eis. Adam might have an idea about where this engraving is. The library. A storage room or a vault. Professor Vanbury's collection might be even larger than we thought. The image is too small. A storage room or a vault. Professor Vanbury's collection might... I don't have anything to do there. ¿No tienes nada que hacer aquí? Madre mía con los spam, ¿eh? Madre mía con los spam. I don't have anything to do there. ¿Dónde tengo que ir ahora, macho? Supongo que hasta que no logre quitar la nota, la suciedad esta. The professor must... The professor must... The professor must... Que no sé exactamente lo que hace el peróxido de hidrógeno diluido. Necesito un pincel. The professor... Vale. The hallway. Requiem aeternam dona eis, domine et lux perpetua luceat eis. Requiem aeternam dona... The library. Vanbury had... The hallway. The passage in the library. Uy. The hallway. Vale. I don't remember seeing this stat. I can't see anything. I need to see it up close. I can't see anything. I need... A storage room or a vault. Professor Vanbury's collection might be even larger than we thought. Adam has set himself up here. Pues yo creo que sí. Después de haber encontrado un pasadizo y esas cosas, no estaría mal
registrar, ¿eh? Vale. Pero digo, no... No hay ni una opción. Opciones. Es que yo no sé por qué no hay una limitación, macho. Bueno, vamos a la cocina. I need a container. Es que no lo sé. No voy a joder la mezcla, a ver que no... Bueno. I already have enough of this. Pues tampoco he contado el cilindro este. Tampoco he encontrado el cilindro ese. Joder. Que tampoco me deja avanzar arriba, porque aquí se ve que podemos subir arriba. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer objetivos random. The professor must have... Preparar una solución para borrar tinta clásica. ¿Qué más tengo? Pegamento no, cuchillo no, fuego no, lubricante. Lubricante, hacemos lubricante, a ver. The professor must have No. spilled his ink. The professor must have... Pues chica, The professor must... no tengo más nada. Ojo, me duele. No tengo nada en general. No tengo más ítems. Esto para qué bueno, para nada. The professor must... Lejía. A ver si hay otra cosa aquí en la puta estantería, que esta estantería es mágica. Vale, ahora sí, ¿no? Madre mía. Esa estantería tiene de todo, macho. Tiene linterna, tiene lejía, quitamanchas. I'm writing to you. You'll have to start the paperwork for renewing the burial plot of your parents, the Wamburgers, soon. ¿Ya llamamos por teléfono al de abajo? Que otra cosa no se me ocurre. Médico. Metropolitan Director's Office, hello? Hello, Ellen Cross speaking. Hello, Ellen. So, how is your stay in Whitby going?
Very well. I can confirm that Vambury wanted to send an extra painting to the museum. It was a portrait that was supposedly painted by someone named Kanayek. The professor seemed to be particularly attached to this painting. Kanayek. That doesn't ring a bell, but I'll do some research. What do you mean by particularly attached? Particular. It's complicated. I found a recording where he talks about the painting. He sounded like he was scared of it. What on earth are you trying to say? Apparently his father handed this painting down to him. He kept it a secret. He was convinced that someone was coming to take it away from him. I know it sounds crazy, but the professor was an old man, and... And you think that he was losing his mental faculties? I knew Vambury very well, and I don't think that he went senile. He was definitely on the eccentric side, but not senile. Find this painting. I'm sure that we'll understand better afterwards. All right. I'll contact you as soon as I have some news. Dr. Henderson's office? How may I help you? Hello, this is Ellen Cross. Could I talk to Dr. Henderson, please? Oh, hello, Miss Cross. She has an appointment now. Could I take a message for you? No, that's fine. I wanted to know if there were any new developments about my treatment, but I'll try calling again later. Sure. Have a nice day. Han puesto lo de eso para generar tensión si tardan mucho los puzzles. Smith, assistant notary. How can I help you? I'd like to speak with Adam Stoker. He said that I could call him at your office. Ellen, is everything okay? Yes, don't worry, but I made an astonishing discovery. A secret room behind the library. Are you pulling my leg? Este sabe No, cosas. nothing could be farther from the truth. It's like a small office. From there, Vambury looked over the manor with security cameras. Well, isn't that nice? I'm sure it was to protect his collection. Probably. Do you know what this means? Requiem aeternam dona eis, domine et lux perpetua luciat eis. Uy, Wait. qué memoria, ¿eh? Grant them eternal rest, O Lord, and let perpetual light shine upon them. Is that how it goes? Yes, I think so. I think it's Debe a ser prayer. eso, sí, This créetelo. quote No is sabemos engraved latín. somewhere. I'm seeing it on one of the cameras, but I don't know where it is. If you say it's engraved and in Latin, it might be an epitaph. There's an old sailor cemetery just behind the manor. You can access it directly via a small gate. I'll wrap up with Mr. Smith and come back to see you as soon as possible. You're really full of surprises, Miss Cross. And you haven't seen anything yet. Ya, aún es usted una caja de sorpresa, aún no he visto nada, Adán. Adán. Es la señora Grace. 50 sombras de Cross. A ver, supongo. And the lock is jammed. Pues nada, lubricante. Un 2, como el puzzle fácil, un 2. ¡Un 2! Barra de metal. Lágrimas de metal saliendo de la mujer. Nanani, nanani, no. Nani, nanani. I can't remove the ivy with my bare hands. I need the key. Vale. Andreu Buenafuente. Simon y aquí Garfunkel. No. Barra de metal. Sí, sí, sé leer que pone Portal. ¿Eh?
Tomb of the professor's parents. Maybe the epitaph he was monitoring is inside the tomb. I need the key. I need the key. I need the key. I need the key. ¿Y dónde podemos encontrar la llave? I need the key. Gilipollez, es que vaya gilipollez. No, por probar, lo he hecho por probar, pero tú no deduces que la entrada del cementerio va a ser la misma llave que la del panteón familiar. Me parece absurdo. This is definitely the engraving I saw Joder, on y the faltan tres surveillance movidas cameras. aquí. He must have had a good reason for monitoring this spot. Ah, no falta una movida. Hay que hacer un puzzle. It's too hard. I'll never... It's too hard. Vale. Ah. Espérate. Espérate, y que ya no es... Uf. Más que complicado... Es coñazo. Más que complicado. Aquí tengo dos y aquí tengo tres. A ver. Más que complicado es coñazo. Esto es una esquina, ¿no? Otra cosa igual. Otra cosa igual. Que el color... Que esté cambiando el color correcto, si no hay que hacerlo otra vez. Esto va a ser una cruz. Aquí probamos marrón. Tonos marrones por esto. Yo que me guía por por esta referencia de color. Y aquí hacemos marrón. Bueno, esta está entera, ¿no? Esta de aquí. Una cosa... Espérate.
Inconscientemente me confundo el botón. Pues esta es jodida porque tienes que hacerla más o menos a la vez. Vamos a completarla y vamos a ver. Vale. Ya lo que tengo que hacer es elegir una referencia y ya está. Y vamos. Esto va a ser duro, ¿eh? No, joder, espera. Que me confundo, macho, el botón. Ahí. Espérate. Todo al revés. Ese va aquí. Bueno. Espérate, tío. Lo tengo mal. ¿Lo tienes mal? Lo sé. Ahí. Y tiene que estar bien por cojones estos colores. Ah, tarda, ¿eh? Acojona, tarda el juego en procesar. El tema que tiene que ser lo más mínimo. I need something to get down there. Una escalera. Una escalera o una cuerda.
Hostias. En la habitación secreta había una cuerda aquí. I can't see anything. No, pues este cable no vale ni para tomar por culo. ¿Y qué tengo? ¿Qué tengo? ¿Qué tengo? I need something to get down there. Uy. It's useless. I can't move it. This tomb hasn't been opened since the death of the person inside. Y la otra sí, ¿no? No hay lubricante, ¿no? Se ha acabado el lubricante. Vale. Pues... Joder. Joder, macho. Vale. Vamos para subir. Vasija de arcilla. ¿Y esto? Piedra de serpiente. Caracol. Caracol. Vale, aquí hay caracol con dos flechas. Bueno, flechas. Un pez. Y un pez con dos cabezas. Y aquí un pez cortado. Ah, 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 ah. Uy. Esto va a ser así. En teoría, si haces uno, pues no. Espérate. Es una flecha en un punto. Tiene que ser este. ¿No? Tengo que abrir las puertas una por una. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Y la piedra? ¿Y la puta piedra?
A lo mejor es al revés. A lo mejor es al revés, nen. Yo qué sé. Un pez. Un pez, uno de estos y uno de estos. ¿Me faltaría otra piedra aquí? ¿O no? Ok, otra. Un pez. Un pez. Esta sí me ha dejado. Esta sí me ha I need a dejado. light to go on. Hostia puta. Yo estas cosas las podían poner automáticas, la verdad. Oh, great. I need something else to light my way. Otherwise, I won't be able to explore this tomb gallery. ¿No es? Sí, es un pez. O o nada. Es muy tramposo. Era muy tramposo. An ossuary. The cemetery must have been built on an old Celtic burial ground. An Y esta puerta es solo para eso. Vale. Esto era así. Yo no sé por qué se reinicia si lo hago muy rápido, tío. Hijo de puta, ¿eh? Ahí no sé por qué reinicia. Hay un snap point ahí.
Espérate que me estoy liando yo solo. Vale, me he equivocado yo. Vale, yo creo que a veces no funciona, bien. A vault. I'm sure that Vanbury monitored the inside of... It looks like something's missing. It looks like something's missing. It looks like something's missing. No, what? It looks like something's missing. 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 Tengo que mirar si falta algo. ¿No? ¿Esto? Vale. Es que claro, yo me imagino una monedita así, ¿no? Una monedita así y de pronto es así. Pues no sé yo. Vale, BRSN. QTV. ¿Cómo? ¿Tengo que poner esto así? Hmm, hmm, hmm. Espérate. Vale. 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 ARS. SM. NS.
Hay cosas que me fallan. Que SN no tengo. Tengo SM, pero SN no. N no tengo. Tengo M. Tengo M. UL, I, V, B, I, H, S, V, R, N, S. Esto no sé lo que significa. CS. A no ser que pongamos la S ahí, que sea rsn.s.
Uy. ¿Cómo tarda? No. Coño, el libro este de los otros juegos. Del 3 exactamente. De todas formas, tarda un huevo en reaccionar. Tarda un huevo en reaccionar. Pues yo creo que en algún momento lo de abajo se me ha quedado así. Lo he hecho antes. Vamos. This is definitely the room I saw on the surveillance cameras. Esto del 3. Esto también. Del 3. Coño, vitamina. Una ballesta. ¿Esto será como el 3? Ah. La bandera de Rumanía. I'm locked in. Ah, bueno. Adam will never come look for me here. I'll have to sort things out myself. I don't feel good. This is not a good time to faint. I've got to take some medicine. Vale, qué coincidencia. Qué casualidad, mejor dicho. Vale. Pero vamos así, ¿no? Total. Está verde. Una cuerda. I can't open it. Eso porque tengo el juego. Garlic, a crossbow, and silver arrows. Real anti-vampire gear. Banbury's passion for the Dracula story was more intense than I would have ever imagined. Porque llevo una panza de la saga Drácula. Caja de cuero. Se puede. Dissertations. He was really obsessed. Pues tengo una panza de la saga Drácula. Que llevamos desde el primero hasta. Voy a hacer todos. Faltaría este, acabar este y empezar el quinto. Ah, pues. I already have enough of this. A Black. bust of Vlad Tepes. Lleva 2 horas grabando eso. I get the creepy feeling that someone's watching me. There's something sick about. This is one of the few sculptures that the professor had. I don't think it's worth very much. No This is one of the few no creo que tenga sculptures that the mucho valor. professor. Ah. ¿Y por qué ahora puedo coger cosas? Dissertation. He was really upset. Balas de plata. Oh, pero que esas balas de plata son de revólver. I already have enough of this. No, yo pensaba que estabas mirando el. This is one of the few sculptures that the professor had. O sea, I don't think it's worth very much. yo entiendo que le puedo meter una hostia a esto. Con un pico. This is one of the few no. sculptures that the professor. Vale.
Vale. Eh... Ah, una mecha o explosivo. Correa. Ah, cuerda con esto. Bueno, pues lo lógico, o lógico. Lógica ninguna. Esto metido ahí. O desarmar esto y meterlo ahí. Atarlo con cinta aislante. Caja de cuero. Ah, cilindro de cera roto. Y caja de cuero. Ah, esto pegarlo. Este cilindro será para lo de la caja de música de arriba. Vale, ¿ves? Hacemos pólvora. Metemos... Vale, ¿ves? Yo pensaba que esto... Vale. ¿Y la cinta aislante para qué? No, I should put the explosive in the right place before setting it off. Ah, me ha dado un logro, kamikaze. Vale. Vale. Pues aquí, ¿no? I can't open it. I'll have to find another way out. Uy, ¿esto está abierto? No lo sé. ¿En serio que no es aquí? I can't open it. Vale. Ah, a lo mejor es aquí. ¿Y por qué quería yo hacer eso? This is one of the few... ¿Por qué quería hacer eso yo? No lo sé. I can't open it. I'll have to find it. ¿Por qué quiero yo hacer eso? Y ya no me deja interactuar. I can't open... Ah, If I can't slip the explosive in between the stones, the explosion won't bring the wall down. vale. Pues un pico. There's enough room to slip the explosive in between... There's enough room to slip the explosive in Que no hay, entiendo. O ya hay. No sé lo que no necesita. No, yo he leído que no hay. It looks like the opening really does lead to the inside of the manor, but it's too narrow for me to slip through it. Pero ¿cómo puede ser que comunique? It looks like the opening really does lead to the inside of the manor, but it's too narrow for me to slip through it. No lo sé, tío. No.
Adam, is that you? Ellen? What on earth is going on here? I heard an explosion! I had to blast the wall of your bedroom to get out of a vault that Vanbury installed under the cemetery. I really thought I was never gonna get out of there. Con los esfuerzos, cuanto más Get your breath back first. esfuerzos Then tell me hagas, about it in en the plan library. subir y meter, We'll be more se va comfortable. bajando la vida. What you've just told me is unbelievable. You're really something, Ellen. I was working for Vanbury for months. To tell you the truth, I would have never imagined that he was so passionate about Dracula. And I don't know why he would be so... The missing portrait, the 16th painting, it's a clue related to his paranoia. He recorded a tape where he talks about an evil relic that he had to keep secret, as if it were a... You don't think that it was a portrait of Dracula, do you? Vanbury was afraid that the man in the I found an old wax cylinder in the vault. Maybe it's connected to the painting. Lo estoy intentando pasar, a ver si me va a morir con el diálogo. Y se ha guardado ahí, tengo que empezar todo de nuevo. I'll take a look at the vault. Tierra, anda. Bueno, está en amarillo, yo no sé. Bueno, vamos a dejar así. Vamos a ver. No Do you think that the professor's death is connected to the story behind this portrait? Are you suggesting that someone capsized his ship in order to get a hold of the portrait without arousing suspicion? I know that's not very likely. I think that the other paintings that sank were a lot more valuable. You're right, but why does Vanbury sound so frightened in his recording? This is the first time I've ever heard of this painter. Are you familiar with his paintings? No. I found out about him at the same time as you. I'll have to call my boss. Maybe he's come up with something on this painter. You knew Vanbury well. Judging by his behavior, do you think he had a sound mind? Up until now, yes. But after hearing everything you've just said, I think that I actually didn't know him well at all. Vale, pues llamemos a... ¿Y el agujero dónde lo ha encontrado? Porque vamos... Si yo he subido ahí... Bueno, puede ser, porque estaba en esa posición más o menos y he tenido que bajar, estaría en la planta baja del agujero. En teoría. Uy, que me repite. Perdón. En teoría tenía que estar... O por esta para abajo. Ah, tengo que llamar. Al médico pasamos. Pues total. Metropolitan Director's Office, hello? Hello. Hello, it's Ellen Cross. Ellen, so, what's the update? I haven't gotten a hold of the portrait, but I have made some disturbing discoveries. Vanbury was totally paranoid. He installed a vault underneath the cemetery adjacent to the manor. Inside, I found a real Vlad Tepes museum. Living in the town of the Dracula novel ended up getting to him. Poor guy. And I found information on the painter Kanayek. He was a 16th century Istanbul artist. Istanbul. I haven't found any mention of his works. However, my assistant tells me that through the centuries the name Kanayek became Yannick. Yannick. I've jotted that down. If I find anything at all, I'll call you again. Arriba para hablar con este o... I talked about Kanayak with the Metropolitan. No one's found anything conclusive. I'm not surprised. My research hasn't come up with anything either. The only way to find the paintings is to go back on the Budapest Trail.
Friedland, the suspect, is dead. The only thing they have is an encoded message written on a strip of paper. No one's been able to decipher it yet. A strip of paper? Maybe there isn't any connection, but in my bedroom there's a scatali, an encryption device in the form of a cylinder. Yes, I know how it works. You should try it. You seem to be good at clearing up mysteries. Vale, eso estaba abajo. Down, 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 down. November 1870. I have just come back to Budapest, exhausted, and no longer have the strength to write. I shall therefore dictate this journal to stamp in my memory the tragic events I Vladoviste. witnessed in Vladoviste. My struggle with Dracula concluded in a stalemate. The Count will certainly not come after me in Budapest, but I had to flee far from his land. If I were to return, I'd be immediately arrested as an accomplice to murder. In his Transylvanian stronghold, Dracula is untouchable. His will is law, and no one disobeys him. He does occasionally change his hunting ground, for he is hungry for new prey. That is the reason he bought a house in Budapest. Fate caused him to choose as his notary my friend Leon Hartner, then to desire his wife and take flight with her. With Jon, we set out in pursuit of the accursed couple. I quickly understood that the Count was drawing Luciana onto the path of the dragon. De todas formas, no sé por qué lo enumeran 3, 4, 5. En realidad el 1 y el 2 es independiente a todo esto. We followed the lovers from city to city, but unfortunately, Tanto diseño, personajes y todo. behind. And when at last our long chase led us to Vladoviste, we didn't even have time to enter the Count's castle before the horror struck us. Yo hubiese hecho Drácula, Resurrection, Drácula de la Sanctuary y a lo mejor Drácula este 2 y Drácula 3. I heard Luciana's voice Separando to her husband, dos juegos en un lado y otra trilogía por otro. ignoring, or rather, Porque aquí está hablando de Vladoviste, del juego del tercero, del pueblo del tercero. No de la época, de 1870. his imprudence might be fatal. Luciana would have bled her husband dry if I hadn't intervened. I battered down the door between our rooms and pierced the vampire's heart. I urged Jon to leave the inn immediately, but he remained prostrate and refused to follow me. As I had feared, my friend was arrested and indicted for the murder of his wife. Prudence obliged me to return to Budapest as quickly as possible. I forced myself, nonetheless, to visit. Others Joder. will come, I hope, to reach. I can't believe it. The note on La the voz side of the pasado, cylinder says logro that the desbloqueado. professor's grandfather made the recording. I'm starting to understand why he was so obsessed with Dracula. He was brought up in a vampire-fearing environment, and he grew up with the enormous burden of having to keep a portrait of the vampire secret. The more I discover, the more surreal this whole story becomes. But I would be immensely disappointed to leave the There's no sound. I must have forgotten something. Pero de todas formas, necesito volver a oírlo, no. Yo aquí.
Y esto como... ¿Cómo? ¿Cómo? Buscar información sobre los descendientes de Canallet. Descifrar los mensajes de encontrados en el expediente de espiones. ¿Y eso dónde lo miro yo? ¿Y eso dónde lo miro yo? Does the path of the dragon... Yes, it does. I heard it on the wax cylinder. It looks like... The path of the dragon is just a legend about an initiation journey. Aspiring vampires had to follow this. Different people have different theories about how humans become vampires. Some people say you just have to be bitten. And what do you think? I don't think anything of it. Sometimes legends last because they're... The myth may have started with illnesses such as porphyria. The symptoms are similar. Pale complexion, bloodshot eyes. During plague epidemics, it is also said that people were in such a hurry to bury bodies that they forgot to check if they were really dead. And when the poor guys buried alive managed to extricate themselves from their tombs, the terrified population thought they were ghosts. And I've already heard these stories, but I find this recording really disturbing. I'm surprised, Ellen. You shouldn't be taking Vanberry's flights of fancy so serious. You're right. I spend too much time reading this incredible missing painting tale. Vale, muy bien. Perfecto. No, no puedo cambiar los diálogos respecto a... si cambio el S. ¿Y qué? ¿Y ahora qué? Descifrar el mensaje. Sí, ¿y cómo lo hago eso? ¿Cómo lo hago eso? Ah, el agujero es de la habitación del... De la habitación de este. Vale, vale, vale. ¿Qué digo yo? ¿Qué decía yo? Digo, joder, ¿dónde está el agujero? This is the Cytel Adam told me about. Y esto... Yannick Tev. ¿Giro? ¿O qué? Kif Han S. Okak 734 110 Fatih. Istanbul. Yannick Tevkifan Sokak 7 34 110 Fatih, Istanbul. Why did Friedland, the man who was arrested in Budapest, have Yannick's address on him? And why was the address encoded? ¿Ya? Joder. I have some news about the painter. With the Cytel, I was able to decipher the message that Friedland had on him when he was arrested. It's the address of someone named Yannick in Istanbul. My boss thinks that he might be a descendant of the painter Kanaic. Way to go, Ellen. I told you you had a talent for solving mysteries. I'm not sure if that'll take us anywhere, but it's a start. ¿Y qué? ¿Y ahora qué? No sé por qué no se pone la última. Ah, no, que no hay más. Que no hay más. Que no hay más. Llamamos.
It's Ellen again. There must be some new developments. Exactly. Friedland, the Budapest prisoner, had an encoded message in his belongings. I managed to decipher it. It's the address of someone named Yannick in Istanbul. Ellen, have you ever been to Turkey? No. Well, here's your opportunity. Go and pay a visit to this man. Si If eso con los he's a viajes descendant pagados. of the painter Kanayek, he might be able to give you information on the portrait. Also, try to get more information on his connection with Friedland, but be careful. Be careful. Very well. Be careful. Paso de hablar con el puto médico. ¿Ya qué? I am Salimos. not leaving before saying goodbye to Adam. Ah, vale. Pero te vas a despedir bien de Adam, ya que las metido, le has hecho un boquete en su habitación. Y él a lo mejor quiere hacer lo mismo contigo. Hacer otro boquete en su habitación. Vamos a ver. Adiós. I'm leaving for Istanbul. Budapest, Whitby, and now Turkey. And to think that I thought that working for museums was really boring. From the time I've known you, I've had nothing but surprises. I would have preferred to visit Istanbul under different circumstances. The man I have to meet there might have been in contact with the thief who died in Budapest. It's a disturbing coincidence. Kaniak's descendant could thus be an accomplice in the Vanbury collection robbery. That's possible. And if it turns out to be true, I'll have to be careful. I would have liked to be your escort, but I have to stay here until the professor's inheritance is settled. But I would be really happy if you could keep me posted on this affair. ¿Y por qué? ¿Por Take care of qué? yourself, Ellen. You too, Adam. ¿Y por qué te voy a mantener informado? Yo no entiendo de este hombre que te acabo de conocer hoy. Anda, coño. Hello? Hello, Miss Cross. This is the reception desk. You have received a package. We have brought it up to your room. I think it is on the desk. All right. Thank you. Bueno, I have to cut this string. y será verdad que lo tenemos. Ah, sí, tenemos cuchillos. Digo, pero si teníamos uno en la pantalla, muy bien. Tenemos propoetina, una cámara. Hola, Helen. El director me ha pedido que te envíe esta cámara para que puedas fotografiar las obras de Kenayet. Si encuentras... ¿Qué haces? No sé qué cojones está haciendo el perro. Ya que necesitas cambio de aire, necesitas mucho bodas, tu amigo y compañero Harry, tu médico me dio estos medicamentos para ti. Es todo lo que le quedaba. Muy bien, ya está. Ya está. La cuerda no puedo cogerla. No. Sabul. Vale, y... Aquí huele que han fumado. Pues puede ser Estambul, Marruecos, la Alhambra de Granada, el Andaluz. Uy. A pesar que era un pez, ¿eh? A lo mejor es simplemente una bolsa. El perro me distrae. Y este cacho muro así pli suelado con esos diques, vale. Yo... Bueno. Espérate, una cosa. Yo vengo de aquí. Hello? No. Is anyone there? Mr. Yannick? Apparently there's no one here. Espérate. Vale, falta algo. ¿Y de dónde vengo yo? It's
too early to go back to the hotel. I still have things. Ah, vale. Ah, ese es el hotel. Vale, vale. This looks like Lilith, a painting by John Collier. It was part of the Vanbury collection. Who let you in? Hostia. I work for the Metropolitan Museum of Art. I'm looking for some paintings that were stolen a few months ago. Can I take a look at your Lilith painting there? It looks like a very good reproduction. You're pretty arrogant for someone who's burst into someone's place uninvited. I'm looking for someone named Yannick. Is that you? Yes, that's me. You're the descendant of a Turkish painter, Kanayak. He did a portrait that I'm really interested in. Really? The only paintings I have are the ones that I've painted, and I don't have any intention of continuing this conversation further. I have to go now, so do me a favor and get out of here before I lose my calm. I'll bet that the painting I saw in his studio is the John Collier original. Vale. He was about to leave. I could take advantage of his departure to take a look at the painting. But first, I need to find a place hidden from view where I can wait until his departure. That's probably Yannick leaving his place. I hope he didn't see me come in. Ok. Vale, vamos a ver lo que hay aquí. Ladrón. Violador. Cuerda con nudos. O sea, para subir. Ganzúa. Pinzas. Buah, yo las pinzas no las he visto, macho. Yo pensaba que iba a coger el papel este. Engranajes. Estos tipos de cuadros, más o menos estos, un poquito más estilizados, los venden, ¿eh? Los venden. Y después en los comentarios de la gente o opiniones siempre se me ha venido esa rota. En fin, háztelo en casa, hombre. Creo que no hay nada más que coger. Perdón. Joder. I need a tool to pick this lock. ¿Cómo? I need a tool to pick this lock. Es que no veía con los reflejos. Es una grieta, vale. Yo digo, es un clavo. Joder, me sale una ampolla. Tenía que ir a hacer la ITV, pero he quitado la cita, he anulado la cita porque un intermitente no iba así porque sí. Qué casualidad. Me puede pasar mañana o pasado. A pasar el día de ITV. Y claro, como se pone muy fácil, lo intento poner yo y me ha salido una ampolla y me he quitado trozos de piel porque no cabía la mano. ¿Y dónde está? Joder, jodamos. Jodamos que todos somos hermanos.
¿Cuál es el I need dilema? a tool to pick this lock. ¿Cuál es el dilema que dices tú? ¿Y qué leche escojo? Necesito coger algo con el sacamuelas. Joder, macho. Varilla y metal, yo creo que es esto. Pues yo pensaba que había que coger algo con el sacamuelas. I need a tool to pick this lock. Pues espérate, que a lo mejor he cogido y no... I need a tool to pick this lock. Pues... No sé qué he hecho. ¿Doblar la punta puede ser? ¿Que la haya doblado? Pero esto se tiene que mover. Ah, joder, es que podría haber puesto un icono ahí de... No, pues tampoco, no lo identifico porque yo bajo para abajo y está subido. Se baja, tío. Este lo... Este está ahí. Este baja hasta aquí. Este baja más. Le metemos un punto. ¡Ah! Qué random, ¿no? Lo tienes que movilizar. ¿Aquí o aquí era? No. Bajamos. Bajamos. Y creo que era este. Bajamos. No. 2 puntos, ¿no? Ahora entera. Ahora al principio. 2 puntos entera al principio. ¿Este? ¿Y ahora qué? ¿Este? Tarda un huevo, tío, en reconocer si lo tienes bien o no. Vale, hemos entrado. El cuadro lo ha guardado. El cuadro lo ha guardado. Vale.
Yannick must be making a puppet. ¿Cómo? Yannick must be making a puppet. Vale, pero si salía Yannick must be making a puppet. Oh. The painting is fresh, but there's something that looks like a pattern under this red layer. I need some solvent. Disolvente. Y esto supongo que habrá que mezclarlo, ¿no? Este con este. Nice. Easy. This looks like one of Vambury's Bruegel paintings. Yannick disguises stolen paintings. But who does he work for? The mechanics of this theater are fascinating. I'll have to restore the puppet to figure out what this theater can do. This arm should do the trick. I'll just have to paint and cut it now. ¿Qué color? La puta marioneta, espérate. Naranja, azul y carne. Vale. ¿Esto qué es? No sé qué cojones. If I keep mixing the colors, I won't ever end up with a decent hue. Ah, pues espérate. Yo llegué con los carnes, tía. Bueno, vale. Hostia. Ah. Nada. Ah. Perfect. Más o menos, ¿eh? ¿Y el papel este? I don't know. I don't know, tío. Hostia, las vitaminas me han restado, tú. Y todas las vitaminas que me han mandado el médico. I need the last puppet. Falta una marioneta. Pues está aquí. No, yo creo que lo hemos hecho mal.
Vale, vale. ¿Reiniciamos? ¿Podemos reiniciar? Vale. Este salta. Este hace así y hace así. Vale, perfecto. Este corta. Vale. Ahora este toca la serpiente. ¡Dune! No, no. Vale, vale. Vamos a reiniciar. Salta. Le he pillado, le he pillado. Corta. Se va. Dune. No. Ah, es de noche. Solo sale de noche. Solo sale de noche. Ah. Ah, pero vuelve a crecer esto. Joder, macho. Ah. De día está esto tapado. Este tiene que entrar ahí. Pero claro. Es el timing, tío. Me falla el timing este. Son dos movimientos. Este se lo come. Este- No, tío. Ah, vuelve a bajar, vale, no hace falta salir. ¿Cómo puede ser? ¿Qué dice?
¿Me falta algo? ¿Me he perdido algo? Pues esta es la llave. No sé, tío. Lo voy a dejar así de momento. Joder, tío. Me encanta lo bien que va. Me encanta lo bien que va, tío. No. No lo he puesto bien. El truco está es no ponerlo bien. El truco está no ponerlo bien.
Esto es así. Me parece estupendo. Esto es así. Joder, tío. Es que va fluidísimo el juego. Va para 4 mierdas que tienes de movimiento que tiene. Vale, esto va así, pero claro. ¿En serio? ¿Me estás diciendo en serio, tío? Dios. Pero lo que pasa es que cuando muevo y como muevo muy rápido se reinicia. No sé si se reinicia todo. Ahí no sé. Cuando hace eso no sé si se reinicia las dos o se compasa tanto. Qué asco, tío. Qué asco. Cuando hace eso, qué asco. Es que no sé por qué. ¿Cuál? ¿Cuál falla? Esta puede fallar por los colores. O esto es así. Y otra vez, tío. Tú tienes que ser así. No sé por qué el snap point salta ahí. Está perfecto ahí, claro. Ahí está perfecto, pero yo no lo quiero ahí. Yo lo quiero... Joder, qué hostia, tío. Qué hostia.
¡Qué hostia! Para darle de hostias, tío. Es que es absurdo tener que ir así. Pierdo el ritmo. Yo pierdo el ritmo completamente. Pierdo el puto ritmo, tío. Pero completamente. Sí, claro. Este está al contrario de este. Y no es contrario, contrario. Es... Uy, qué puto asco, tío. Qué puto asco. Claro. Dios, es que le pegaba al juego. Es que le pegaba. A ver. Esto te queda ahí. Y esto te queda ahí. No. Ahora tiene que concordar. Ya está. Es que si a mí me deja el ritmo, yo por la cabeza lo hago. Pero es que me estaba poniendo más mala hostia de... Está mirando el perro. ¿Qué cojones he cogido? Un gancho. ¿Y para qué? ¿Para esto? Ah, bueno. Un gancho. No, me duele el brazo. Es un gancho. Es que esto es una llave, ¿no? Que cuando pasa el movimiento... Había tenido un timing. Además salió bien a la primera ahora. Without the authentication certificate, I can't be completely sure, but I do think that it's the original. Pértiga. Without the authentication certificate, I can't be completely sure, but I do...
¿Y qué? ¿Y ahora me piro? Yo no sé, tío. No, ya no. It's too early to go back to the hotel. I still have things to discover here. Me quedan cosas por descubrir. Ah, mira. Te digo, esto para agarrar algo, tío. Yo no entiendo el tiempo que tardas entre que coges el ítem. Tío, para hacer los chegados que tengo en casa. I didn't frame the photo right. I didn't frame the photo right. I didn't frame the photo right. Pues se me va a joder la Polaroid. Hostia. Una mano. Oh, poor man. Yannick's a lot more dangerous than I thought. I better not hang around here too much longer. I should gather some evidence so that police can take me seriously. Yet another wrist tattoo. But it's a dragon this time. It's empty. Yannick must have gone through his pockets before I came around. As soon as I get out of here, I'm calling the police. I should take a picture of the corpse. Pues si ya hemos hecho una puta fotografía al cadáver. It's too early to go back to the hotel. I still have things to discover here. ¿Qué dices tú? Pues si me has dicho que llame. Si me has dicho que llame. The Metropolitan stamp and the reference number of the Vanbury Collection's last painting. Seeing how complex the lock system is, this chest may very well contain the portrait that absolutely terrified the professor. The one we've been after all this time. If I can only bring back one painting, it will be that one. Mierda. I heard some noise. That must be Yannick. I can't have him find me. Voy por la ventana ya. Toma por culo. I need something to go down. I need something to go...
Una cuerda, joder. Sí, hay dos cuerdas, ¿eh? Ah. I'm lucky the attic's not that high off the ground. Bueno, me da igual. Baja ya, That was a hombre. narrow escape. I'll have to tell the police and the museum about it as soon as possible. Bueno, lo más lógico es primero la poli y luego el museo, ¿no? Metropolitan, hello? Hello, it's Ellen. Yannick is definitely involved in the painting theft. I've found several Vambury collection paintings at his place. That's great news. There was also a corpse at his place. We have to tell the Turkish police about this as soon as possible. No, wait a second, Ellen. Calm down. So, there was a corpse. But how did you get into Yannick's place? You're better off not knowing. All right. But if you broke into the scene of a crime, you might be stuck in Istanbul for as long as the investigation lasts. Do you have evidence to back you up? Yes, I took photos and picked up a chest. I think the last painting of the collection is inside. The portrait of Dracula? You haven't seen what's inside, and you're already as obsessed with this painting as the professor was. I hope the painting won't disappoint you. Until then, don't tell the authorities. I'll tell them as soon as you're on the plane for New York. We can't have you and this chest held up for months because of this murder tale. Llama a la poli, ¿no? Me imagino que sí. Istanbul Emergency Services. All our Istanbul. lines are busy now. Pido un Please kebab. try calling again later. ¿Y ahora qué? ¿En serio?
Esto debe estar aquí. Dos, y esto tiene que tener dos. Y esto tiene que tener dos. Y esta tiene que tener tres. Y esta tiene que tener tres. Dos. Y esto. Vale. Bien. Bueno, pues según esto es el final de Drácula's 4. Pero lo que digo, yo te separaría Drácula Resurrection y Drácula de la Sanctuary como ese grupo de juego, y después Drácula 3, 4 y 5 con otro grupo. Bravo, has terminado el juego con éxito. Has obtenido 300 puntos sobre un total de 300 puntos y 11 trofeos sobre un total de 20. La aventura de Cross continuará. Continúa las aventuras de Cross. Oh, ya nos han hecho spoiler de cómo es el cuadro. Saltar, porque si no. Pues bueno, pues ahora continuaremos con el siguiente retro gameplay. Drácula's 5.